Obukli smo se u kratke rukave, znači da smo došli u južnije mesto. Nalazimo se na krajnjem jugu Hercegovine, u prelepom gradu Trebinju, na reci Trebišnici, u podnožju planine Leotar. Ovde je vreme dosta lepše, znači ima nekih 20 stepeni, s obzirom da smo došli sa one planine gde je bilo par stepeni u plusu, ovde je zaista uživanje. Doduše ovde duva neki vetar, nije baš idealno, ali kako je tamo bilo, ovde je odlično. Došli smo da obiđemo grad, da vam pokažemo šta zanimljivo ima da vidite kada budete dolazili i da vam skrenemo pažnju koja mesta bi trebalo obavezno da obiđete, bez kojih ovo mesto ne biste trebali da napustite. Eto, toliko sad za početak, mi krećemo uskoro u šetnju, popijemo kafu ovde kod platana i nastavljamo dalje. Puno pozdrava, vaša Luks putovanja. Mediteranska klima za 260 sunčanih dana daje poseban topao, pitom izgled ovom kraju i ljudima koji žive u njemu. Povoljna klima omogućava život kulturama kao što su vinova loza, rano voće i povrće, što obogaćuje hercegovačku trpezu u turističkoj ponudi. U naseljenom mestu Trebinje ukupno živi oko 23.000 stanovnika. Trebinje je ušuškano ispod planine Leotar, na obodu Trebinjskog polja, u dolini nekada najveće evropske reke ponornice Trebišnice. Od mora je udaljena samo 27 km, odnosno od Dubrovnika, ili 38 od Herceg Novog. Nalazi se na 275 metara nadmorske visine. Evo, nastavljamo naš obilazak po prelepom gradu Trebinju, gradu sunca i gradu najpoznatijem po pesniku, najvećem srpskom pesniku svih vremena, Jovanu Dučiću, ispod kojeg spomenika se upravo nalazi. Zaista ovde treba napraviti fotografiju i prisetiti se svega šta je ovaj veliki pesnik uradio za srpski narod, koliko je, što se tiče njegovog stvaralaštva, veliko pesama, proze i svega ostalog. Nastavljamo dalje putovanje. Pored već spomenutog Jovana Dučića, velikog srpskog pisca i diplomate, u ovom gradu je rođeno još dosta znamenitih ljudi iz sveta sporta, glume, kulture. Najznačajnija kulturna dešavanja u toku godine su Dučićeve večeri poezije i festival evropskog i mediteranskog filma Trebinj.
Zaista smo uživali u šetnji po ovom jako lepom uređenom parku. U vreme letnjih meseci kada su temperature velike, krošnje stoletnih stabala vas zaklanjaju od žege. A sada vas vodim u Stari grad da vidimo šta tamo ima. Ukoliko želite da pojedete dobar sladoled ili voćni kup, svratite u poslastičarnicu Grka. Ona se nalazi odmah sa južne strane, ulaz u Stari grad, i ovde možete da pojedete najlepše voćne kupove po ceni od 2 do 7 maraka, pa birajte šta vam se sviđa. Zaista jako lepo i ukusno. Stari grad u Trebinju, poznati kao Kastel, nastao je početkom 18. veka. Sagrađen je na desnoj obali reke Trebišnice. Za razvoj grada u tursko vreme, kada se oko njega počelo formirati i manje trgovačko naselje, najzaslužniji je bio Osman Paša Rasulbeković. Na početku svog razvoja imao je oblik trougla, a vremenom dobija zaobljeniji izgled kakav ima i danas. Stil arhitekture u središnjem delu grada jasno ukazuje na ukrštanje orijentalnih i mediteranskih uticaja. I evo i dalje se nalazimo u Trebinju, u Starom gradu. Došli smo u jednu ćevapdžinicu koja se zove Stari grad, da probamo kako izgledaju ćevapi. Mi smo konkretno naručili 5 komada, malo luka i malo kajmaka. Ovde inače možete pojesti i čak kolače, imaju i naravno bezalkoholna pića, alkoholna pića ne služe. Eto, sad ćemo probati ćevape pa ćemo vam reći kako izgleda. Mogu vam reći, ćevapi su odlični. Preporuka da ovde naručite ako dolazite. Stari grad u Trebinju predstavlja izuzetnu turističku lokaciju i obavezno ga je posetiti ako se nalazite u ovom gradu. Ono što je isto obavezno videti, to je jedan od najvećih ukrasa ovog grada, a to je reka Trebišnica. Trebišnica predstavlja ogledalo grada Trebinja. Na levu i desnu stranu obale povezuje dosta zanimljivih mostova koje takođe treba posetiti. Ova reka pruža osveženje u toku letnjih dana, a i ribolov. A sada pogledajte kako ovaj grad izgleda kada padne noć.
A sada vas vodimo na brdo Crkvine koje se nalazi par kilometara od grada. Hercegovačka Gračanica je verna kopija manastira Gračanica sa Kosova i Metohije. Sagrađena je 2000. godine na brdu Crkvina iznad Trebinja sa željom da izvrši testament čuvenog trebinjskog pesnika Jovana Dučića. Njegovi posmrtni ostaci preneti su iz Amerike i sahranjeni u kriptu ovog hrama. Hram se može vidjeti iz svake tačke u Trebinju i to je najlepša sakralna građevina u celoj istočnoj Hercegovini. Evo, upravo se nalazimo na brdu Crkvine iznad samog Trebinja. Odavde se pruža predivan pogled na ceo grad, ali ovde se nalazi i Hercegovačka Gračanica, kopija crkve sa Kosova i Metohije, gde je sahranjen naš poznati i najveći pesnik Jovan Dučić. Iza mene se pruža fenomenalna panorama i pogled na grad Trebinje. Kao što možete da vidite, vidi se jako lepo reka Trebišnica i Asmanagića most. Vidi se i ostaci grada i odavde je najbolje sagledati grad Trebinje sa visine, što bi se reklo. Ja zaista ovde mogu da stojim i da gledam satima kako sve izgleda, koliko tu ima detalja i koliko ovaj grad zaista prelep. Ovaj ceo spomen kompleks čine i crkva Presvete Bogorodice sa zvonikom, Vladičarski dvor, biblioteka, amfiteatar, galerija, salon za bankete, česma i letnja bašta. Tu je i kafić gde možete popiti neko piće ili nešto ručati i uživati u pogledu na kompletno Trebinje.
značajna ustanova za grad je Muzej Hercegovine. U ovom objektu mogu se vidjeti raznovrsne postavke od prikaza načina života u istočnoj Hercegovini do slika poznatih autora. Ovdje se osim izložbi priređuju i promocije i muzički program. Za ova 2 dana koliko smo proveli u Trebinju, ono je na nas ostavilo zaista lep utisak. Šetnja pločnicima ovog grada, uživanje u spomenicima kulture, šetnja po lepo uređenom parku, prijatno vreme provedeno u kafićima i restoranima, nezaobilazno ispijanje kafa na trgu ispod platana i naravno gostoprimstvo ljudi koji ovdje žive učinilo nas je zadovoljnim kao turistima. Što se tiče smeštaja, ovdje ima 10 hotela, a i privatan smeštaj je odličnog kvaliteta. Evo, trenutno se nalazimo na najstarijem mostu u Trebinju. Most je sagrađen 1574. godine po nalogu Mehmeda Paše, a zove se Arslan Agića most. Arslan Aga je dobio pravo da naplaćuje mostarinu preko mosta na Trebišnici. Po njemu se od tada most naziva Arslan Agića most. Ovaj most se nalazi na nekoliko kilometara uzvodno, ali zbog izgradnje hidroenergetskog sistema na Trebišnici premešten je na sadašnju lokaciju. Ako želite da se odmorite pored same reke Trebišnice, svratite u jedan od mnogobrojnih kafića ili restorana koji se nalaze na samoj obali pored šetališta. Eto, to smo i mi uradili i uživamo u ovom predivnom vremenu, u ovom predivnom gradu.
Evo, dragi moji, lagano završavamo obilazak ovog predivnog grada. Evo, odavde želimo da vas pozdravimo i da vam kažemo da smo ovde proveli 2 fenomenalna dana i da je naša preporuka da dođete, da obiđete, da vidite. Ovaj grad zaista ima šta da pokaže, neće da vam bude dosadno, makar sigurno i 5 dana da ostanete ovde, jer zaista ima svašta da se vidi, ima dosta sadržaja, grad je jako lep, ova reka Trebišnica koja prolazi kroz centar grada daje poseban šmek ovom gradu, tako da svakako obiđite, dođite i uživajte. Cene nisu velike, nisu jake, tako da kažemo, dosta stvari je jeftinije nego kod nas u Srbiji, naročito ako se računaju kafići, čak i prodavnice, pekare, to je dosta, ako ne povoljnije, onda nije skuplje sigurno nego kod nas, zavisi kako šta. Tako da svakako preporuka je da dođete i da vidite, a mi vas pozdravljamo iz sunčanog Trebinja. Zapratite naš kanal, lajkujte nas ako vam se dopadamo i naravno očekujemo i vaše komentare. Puno pozdrava iz sunčanog Trebinja, grada sunca, želim vam vaša luks putovanja. I za sam kraj, pogledajte kako grad platana i sunca izgleda izvana.